मोहसिन एक ऐसा चाइल्ड है जिसके हाथ में जब 100 रुपया आया था ना पहला, तो उसकी विश थी कि ये 200 रुपया कैसे बनेगा। 500 पाउंड्स इन्वेस्ट किया, मेरी 40 पाउंड्स पर डे होती थी सैलरी, शेल्फिंग करता था। लॉस जब हुआ है ना मुझे पहला, तो ये रह गया $30 ओनली। क्या एक बंदे को अपनी स्टडी, अपने काम को छोड़कर फुल टाइम क्रिप्टो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर क्रिप्टो में आना है 100 दफा है, स्टडी ना छोड़ें अपनी। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते जाएं, तब छोड़ें जब आपके पास 1 साल की घर बैठ के इनकम हो। ZigZag प्लस ये एक ऐसा हिडन टूल है जो आपको सारे पैटर्न ला के सामने भी रख देगा अगर आपको नहीं भी ड्रा करने आते हैं। हिलेरियस मोमेंट आपकी लाइफ क्या मुझे रिश्ता देखने वाले हैं, कहते करते क्या हो? मैंने कहा मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। वो क्या होती है? और लड़की की माँ मुझे रिजेक्ट करके मार गई है। हवाई रोजी है ये, ऑनलाइन अर्निंग शो है। सेक्स वर्सेस डेक्स, फॉर नाउ डेक्स। फ्यूचर ट्रेडिंग है या स्पॉट ट्रेडिंग, मुझे किसको चूज करना चाहिए? फ्यूचर्स ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इस्लाम में इंटरेस्ट जो है खुला अलाने जंग है। ट्रेडिंग से आपकी फैमिली या आपकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ा है? मुझे हुआ डिप्रेशन। चार्ट सारा दिन देख रहे हैं, तब आपके दिमाग का पट्ठा बैठ गया। पट्ठा समझते हो ना? पट्ठा बैठ गया, खरना खराब हो गया। ख्वाब में भी आपको चार्ट नजर आ रहे हैं? चार्ट नजर आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। दिस इज माई ब्लॉगर, एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सबको वेलकम करता हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि आज न सिर्फ आप लोगों को बल्कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो ऑल द वे फ्रॉम लंदन आए हैं और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा है। तो हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं, ये क्रिप्टो नोट्स के फाउंडर है। 9 ईयर से ये क्रिप्टो इंडस्ट्री से इनका एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। बात स्पॉट ट्रेडिंग की होती है तो आपको पता है कि मैं भी इसको पर्सनली सपोर्ट करता हूँ और बहुत सारे और भी लोग हैं। तो चलिए ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको सीधा अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। माशाल्लाह काफी अच्छा लग रहा है आपसे फेस टू फेस बात करके। पहले चैनल्स पे देखते थे, अब हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफा मिले हैं, वैसे तो आउट ऑफ कंट्री हमेशा बाहर ही मुलाकात होती थी। तो कैसा लगा हमारा ऑफिस? साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है, प्रो टीम है आपकी, सारा स्टाफ भी अच्छा है, आप भी माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि मुझे पता है बड़े मसरूफ़ होते हैं और हमेशा बाहर ही होते हैं। तो मोहसिन, शॉर्टली बताएं मोहसिन कौन है, बेसिक एजुकेशन क्या है और क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ कैसे राग़िब हुए? मोहसिन एक ऐसा समझ लें चाइल्ड है जिसके हाथ में जब 100 रुपया आया था ना पहला, तो उसकी विश थी कि ये 200 रुपया कैसे बनेगा। तो इसी सोच के साथ मुझे था कि हमेशा यार मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि ये स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज़ है। फिर ऐसी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट की हैं। इंग्लिश मैंने यहीं से पाकिस्तान से किया है, लिटरेचर में, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद फिर मैं लंदन चला गया हूँ स्टडी के लिए। वहाँ से MSc बिज़नेस मैनेजमेंट की है, तो बिज़नेस का कुछ ना हो पता चला है। ठीक है। क्रिप्टो में ज़रा मुझे ये MSc बिज़नेस मैनेजमेंट के दौरान ही टीचर ने बताया कि जी इस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ठीक है, वो जैसे आम बंदे को आप भी इंट्रोडक्शन देते हैं वो सुन के चला जाता है। दूसरे दिन भाई ने कॉल की, तुम्हें पता है कि बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज़ होती है? फिर मुझे ज़रा क्लिक हुआ। फिर बसों के पीछे लंदन में, ट्रैम स्टेशंस में, अंडरग्राउंड पे हर जगह पे नज़र आना शुरू, तो वहाँ से भी स्टार्ट हुआ ये क्रिप्टो में दुनिया में एंटर हुआ। ठीक। फिर वो ऐसे बस सफ़र चल जा रही है, अब आपके सामने बैठा हूँ। तो जो पहला स्टेप होता है किसी भी इंडस्ट्री में होने के लिए, मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट के साथ साथ एक क्रैश कोर्स भी बन जाए। ओके। तो कितना टाइम लगा था अपना पहला ट्रेड करने में आपको? देखें, ये बात जो मेजॉरिटी जो लोग करते हैं, सबसे पहली मेरी जो मिस्टेक थी वो यही थी कि मैंने पहली ट्रेड तभी ले ली थी जब मुझे पता चला था। तो ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। तो मैंने 500 पाउंड्स इन्वेस्ट किया, मेरी 40 पाउंड्स पर डे होती थी सैलरी। सारा दिन काम करता था, 40 पाउंड मिलते थे। मैं जी जैसे कहते कस्टमर सर्विस असिस्टेंट था। ठीक। एक मॉल में शेल्फिंग करता था। ये बात नहीं जानते मेरे फॉलोअर्स, सबसे पहले आपके चैनल पे बता रहा हूँ। क्या बात, फॉर फर्स्ट टाइम इनका इंटरव्यू भी हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद 500 पाउंड्स आप खुद अंदाज़ा लगा सकते, पूरे मंथ की मेहनत थी। बहुत बड़ी अमाउंट। और ये फिर जिसे कहते हैं कि लॉस जब हुआ है ना मुझे पहला, क्योंकि पता नहीं था, यही पता था कि बाय एंड सेल क्या होता है, बस वही सीखा और इन्वेस्ट कर दिया। तो ये रह गया $30 ओनली।
$30 पे मैंने फिर साइड पे रख दिए कि अब मुझे पहले सीखना चाहिए. मुझे याद है कि अब रमज़ान भी माशाल्लाह आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ माशाल्लाह से. तो रमज़ान के दिन चल रहे थे जब ये मैंने स्टार्ट किया. 2014 की बात है ये. ठीक. तो मैं जब ये सहरी करता होता था और अफ्तारी भी उधर ही बैठ के मेरी होती थी, सारा दिन लगा हुआ हूँ. और जो मैंने छोड़ दी कि इसमें फ्यूचर बनाना है. मेरे पास अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए. मुझे इतनी सेंस थी क्योंकि MSc बिजनेस मैनेजमेंट में ये फाइनेंस को मैनेज करना ही सीखा था. तो $30 से फिर सीख के आगे मैंने फिर शुरुआत की है और फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा है अल्हम्दुलिल्लाह. $30 से. $30 से. जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं 10, 20, $30 बड़े कम है, कम नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है. ये काफ़ी अमाउंट है. मोहसिन आप इसको बन कर सकता है सकते हो. इनसे. आपको फार्मूला बताएंगे आपके चैनल पे. Exactly, that's what we want to know about. तो मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो कैसे वो स्टार्ट ले सकते हैं? देखें, जब मेरे पास $30 बचे थे तो मुझे भी ये लगता था कि इन्वेस्टमेंट तो ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँगा. तो हमेशा कहीं ना कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी हिडन होती है पैसा कमाने की, स्पेशली जब से इंटरनेट की दुनिया में हम आए हैं. तो मेरे ख्याल में अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने में नाकाम होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है फेलियर पर्सन में, इंटरनेट की एज में. तब एक एप्लीकेशन हुआ करती थी जिसमें ना हम कैप्चाज वगैरह सॉल्व करते थे. कैन यू इमेजिन 2014 में वो हमें दिन में 5 कैप्चे की पहले लिमिट होती थी. 0.001 BTC देता था, $1000 के इक्वल है. अभी उस वक्त $1.5 के इक्वल था. हम दिन में $3-4 कमाते थे, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको विड्रॉ करते थे. मैं सीखते सीखते उससे मैंने थोड़ी सी अमाउंट 250 पाउंड्स में मैंने वो कन्वर्ट कर ली थी. वो फ्री ऑफ कॉस्ट में. आजकल के दौर में देखें आपको एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी है, है ना, आप कमा सकते हैं. आपको हार्ड फोक तो अभी नहीं होते, मैं बताता हूँ कैसे $30 में किया था. इसके अलावा फ्यूचर में अभी तो एयर ड्रॉप है, फ्यूचर में और भी काफ़ी कुछ आएगा जो फ्री में आपको देगा. जिसके पास अमाउंट नहीं है वो अपनी पॉकेट से अमाउंट ना लगाए, वो उसको कलेक्ट करने में जितना टाइम सर्व करेगा ना, उतने टाइम में उसको लर्निंग करनी चाहिए. ठीक हो गया. हमारे दौर में क्या होता था, एक तो वो एप्लीकेशन से थोड़ा सा कमाया जिसको उस वक्त कुछ समझते नहीं थे, राइट. सेकंड जो होता था ना, हार्ड फोक होता था कि बिटकॉइन होल्ड करो, हमें बिटकॉइन कैश मिल गया. जितने बिटकॉइन थे उतने बिटकॉइन कैश मिले. और वो उसके प्राइस $3-4 हज़ार पे भी गई उस दौर में. ओके, ये भी है. फिर इथेरियम होल्ड किया. ये उस वक्त की बात है, 2015-16 की बात है. तब हार्ड फोक होते थे कि आपने इस डेट को इसका हमने स्नैपशॉट लेना है. तो जितने आपके वैलेट में एक्सचेंज के ऊपर या प्राइवेट वैलेट में आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, आपको उतने टोकन ये न्यू में फ्री मिलेंगे. जिसको आजकल में एयर ड्रॉप है, थोड़ा सा वो डिफरेंट उन्होंने उसका वो कर दिया ना, ऑपरेशनल जरा सिस्टम का डिफरेंट कर दिया. आ गया है. अच्छा, उसके बाद जब इथेरियम को हमने होल्ड किया, मुझे याद है मुझे इथेरियम क्लासिक मिले. मेरी $30 थोड़ी सी और अमाउंट $100 में आ गई. फिर उसके बाद मुझे याद है कि बिटरेक्स एक्सचेंज होती थी, अब बंद हो गई है. ठीक है, बाइनेंस भी ये बाद में आई है. बाइनेंस हमारे होते होते आई है, बंद हो गई है. बिटरेक्स बंद हो गई है ना. उस वक्त बिटरेक्स भी नहीं आई थी. हम कॉइन बेस के ऊपर करते थे. कॉइन बेस के ऊपर 3 कॉइन्स होते थे. नंबर 1 पे बिटकॉइन, नंबर 2 पे इथेरियम, नंबर 3 पे रिपल कॉइन. लाइट कॉइन नंबर 4 पे बाद में आया है. ऐसे ही है. ओके, ARDR कॉइन होल्ड किया, वहाँ पे नेक्स्ट टोकन मुझे मिले, राइट. तो इन टोकन से जो मैंने कलेक्टिवली अमाउंट वो की, मेरी वो 0.25 बिटकॉइन तब बनते थे और वो $300-400 के इक्वल थे. ठीक हो गया. अब यहाँ पे मैंने उस अमाउंट को ज़रा साइड पे रखा और मेरा जो नेक्स्ट मरहला था वो था सीखने का. तो फिर उसके मैंने बाद में वो स्टार्ट किया. क्योंकि नॉर्मली न्यू ट्रेडर्स के हिस्से में नहीं आती, वो सीखते ही नहीं है. सिंपली सीखते नहीं, वो सीखना चाहते ही नहीं. यार कोई पक्की पकाई खीर खाना चाहता है ना. हाँ, एक जैसी है. तो यहाँ पे आके मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज आया 2014 में, अगर आप जाएं ना ज़रा फ्लैशबैक में टाइम ट्रेवल करें, आपको कोई यूट्यूबर नहीं मिलेगा. यूट्यूबर पे 1-2 बंदे होते थे, वो सिर्फ इतना बताते थे कि कॉइन बेस के ऊपर आपने कैसे अकाउंट बनाना है. ओके, आपने कैप्चा कैसे सॉल्व करना है. नंबर 3 पे बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं. ये स्ट्रेटजीज कुछ भी नहीं होती थी. जब बेसिक कुछ भी नहीं होती थी. ये नंबर 1 पे डिफिकल्टीज आई मुझे. नंबर 2 पे मुझे लगा यार मैं, अब देखें मैं आपको कहूँ कि आपने प्लेन उड़ाना है. फिल्मों में तो आपने देखा होगा, मैं ये से लीवर खींचूंगा तो प्लेन उड़ जाएगा. अब मैं इसमें आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है.
मुझे नहीं समझ आ रही. मैंने 3-4 मंथ इसी तरह कभी मैं वो एडवांस लेवल की चीज़ें पहले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कर रहा हूँ बेसिक पे आ गया हूँ. मैं तो बोर हो गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई. फिर मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि मुझे किस सीक्वेंस में चलना है. उस सीक्वेंस को पकड़ा तो फिर मैं आगे बढ़ा हूँ. ठीक ठीक ठीक. ये बताइएगा, अब मैं चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप चले. तो दूसरा जो क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि राइट नाउ जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम अपनी स्टडी खत्म कर ले और बस क्रिप्टो में आ जाए, राइट? व्हाट डू यू से, क्या एक बंदे को अपनी स्टडी, अपने काम को छोड़कर फुल टाइम क्रिप्टो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपने बताना है. मैं वही कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए मोस्टली लोग इसमें आना चाह रहे हैं लेकिन उनको बाद के हालात का पता नहीं होता है. ऐसा ही है. ऐसे ही है. अब मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी. मैंने कहा मैंने फुल टाइम ट्रेडर बनना है. क्या आपको पता है कि बैकग्राउंड में मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे फ़ोन के बिल जो हैं वो मेरे दोस्त पे कर रहे थे. मेरे खाने पीने का खर्चा वो उठा रहे थे. अब चूंकि एक टाइम पे आके आपकी सेविंग ख़त्म हो जाती है, वो तो मैं लगा चुका था. ये मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए हाथ जोड़ के. ऐसा ना करना. फ़िलहाल के लिए आपको आना चाहिए, इसमें फ्यूचर है ना. लेकिन देखिए अगर आप पीछे जहाँ से आपको इनकमिंग आ रही है पैसों की, अगर वो नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे. आपका तो ज़हन में ये होगा कि मेरी बेसिक नीड पूरी हो. Exactly. मुझे ये प्रॉब्लम आई कि मुझे सारी मेरी बेसिक नीड भी मेरे दोस्त अच्छे मिले हैं, सबको नहीं मिलते हैं. मेरी उन्होंने 6 मंथ के लिए हेल्प की. मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर क्रिप्टो में आना है 100 दफ़ा है, स्टडी ना छोड़ें, अपनी स्टडी करते रहें तो कोई मसला नहीं. आपको कौन सा ये 9 to 5 जॉब करनी है? हाँ ऐसे ही. आप जॉब करें, जॉब करते जाएं. जॉब को तब छोड़ें जब आपके पास 1 साल की घर बैठ के इनकम हो कि मैं खा सकता हूँ बैठ के. उससे पहले मैं ये हाथ जोड़ के मैंने कहा कि भाई ना करना. तो पार्ट टाइम के तौर पे अगर आना चाहे तो पार्ट टाइम के तौर पे अगर आप आना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम. लेकिन पहले 3 से 4 मंथ इसको सीखने में लगाएं. राइट. अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसको सीखा कैसे जाए. लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चुरा लिया है. आई कैन रीड योर माइंड. क्रिप्टो वाले ऐसे ही करते हैं जनाब, ये ऊपर जाएगा इन्वेस्ट हमारा काम इस्माइल भाई क्या करना है? प्रेडिक्शन करना तो है. एग्जैक्टली. अगर आप मेरे माइंड को रीड कर पा रहे हो, अगर मैं आपके माइंड को रीड कर पा रहा हूँ वेल अच्छा, इससे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं. आपको वो बातें समझ आ जाती हैं जो बंदा कह पा नहीं रहा होता है, आपको समझ आ रही है. बाकी तो समझ गए ना. ऐसे ही. वेल तो कहाँ से सीखे इसको? ये सीक्वेंस इसका ऐसा होना चाहिए कि देखें, जैसे अगर मैंने इंग्लिश किया हुआ है, मुझे पता है कि सबसे पहले देखें हम स्कूल में जाते थे क्या करते थे, हम वहाँ पे जाके सबसे पहले वर्ड को स्पेलिंग करना सीखते थे ना. हमने ABC सीखी, फिर वर्ड के हमने स्पेलिंग याद किए. ऐसे ही है. फिर हमने वर्ड को कंबाइन करना शुरू किया, फिर ग्रामर सीखी, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखा, फिर हमने ऐसे क्रिएट किया. ऐसे के बाद जब हम 7-8 स्टैंडर्ड में पहुंचे हैं तो वहाँ पे जाके देखें आपको प्रेसी भी दी जाती है कि आपने इसको शॉर्ट करना है प्रोफेशनल लेवल पे, राइट. इसी तरह यहाँ पे आके सबसे पहले ट्रेडिंग की जो शुरुआत होती है ना वो कैंडल से होती है. इसकी ABC कैंडल्स है. आप सबसे पहले चार्ट में क्या देखते हैं? हम कैंडल्स ही तो देखते हैं. कैंडल्स ही देखते हैं. आप कैंडल्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या एक स्टोरी है पूरी. एक कैंडल के अंदर कैंडल बता रही है कि मेरे साथ पिछले 1 घंटे में, पिछले 5 मिनट में, पिछले 1 दिन में, अगर आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे साथ क्या सलूक हुआ है. इसी सबसे पहले आपने वो देखना है. तो कैंडल्स के बाद आपने फिर कैंडल्स के पैटर्न को देखना होता है. ठीक है. कैंडल्स के पैटर्न के बाद ये सीक्वेंस बता रहा हूँ, राइट डाउन कर लें. ये आपको मेरा ख्याल है कि यूट्यूब के ऊपर सीक्वेंस कोई नहीं बताएगा. आप जनरली देख रहे हैं RSC चैनल, ये इसके बाद ये RSC इंडिकेटर के बाद ये इंडिकेटर लगा लो, ये इंडिकेटर लगा दो. मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताने वाला हूँ. नंबर 1 पे कैंडल्स पैटर्न देखें. कैंडल्स भी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, वो इतना बोर है ना कैंडल्स का. मैं थक गया था इस्माइल भाई. उसमें सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल जो कि पूरे माहौल को चेंज कर देती हैं. हरी भरी मार्केट को रेड कर देती है, रेड को ग्रीन कर देती है. उसमें वो 5 कैंडल्स हैं जिसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कहते हैं. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा. वैसे अगर आप क्योंकि खुद ही बता दें वो 5 कौन से हैं. इसमें देखें जो फेमस और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं उनके ही नाम लूँगा. डोजी कैंडल आपको लाजमी देखनी चाहिए. ठीक है. आपको स्पिनिंग जो कैंडल है वो देखनी चाहिए. आपको हैमर कैंडल देखनी चाहिए. इन्वर्स हैमर कैंडल देखनी चाहिए.
ठीक है। तो ये ऐसी कैंडल्स हैं जो कि ट्रेंड को चेंज कर देती हैं, ठीक है। इनको आपने देख लेना। उसके बाद कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं कि मतलब दो कैंडल्स आपस में ट्रेंड रिवर्सल की हो गई, ऊपर बना तो क्या होगा, नीचे बनेगी तो कैसे ट्रेंड रिवर्सल होगा, उसको आप देख लें। अगर आप यूट्यूब पे जाके कोई भी, अभी मैं इसके ऊपर बोलना शुरू हो गया ना 2-3 घंटे तो गए, ठीक है। अगर आप इसको जाके सिर्फ आपने इतना देखना है कि कैंडल्स पैटर्न या ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स पैटर्न। कैंडल्स के बाद आपने जो चीज़ देखनी होती है, आपने ये देखना होता है कि मार्केट में इंडिकेटर्स जो हैं, बेतहाशा इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। नो, सिंपल ट्रेडिंग रखनी है, सिंपल ट्रेडिंग। इसमें से RSI इंडिकेटर आपको आना चाहिए, ठीक है। RSI इंडिकेटर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि ये ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। मैं आपको बताऊंगा कि इनके किस टाइम पे कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर हम उनसे सीख ओके आज RSI इंडिकेटर राइट डाउन कर रहे होंगे आप, ठीक है। रजिस्टर पे लिख रहे होंगे अपने। क्रिप्टो नोट्स चैनल जो मेरा है ना, वो मैंने बनाई इसलिए था कि मुझे लिखने का शौक है। मैं नोट्स बनाता था, लिख के जो चीज़ याद होती है ना इस्माइल भाई, वो कभी भूलती नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसके बाद आपने देखें ये जो बोलिंजर बैंड है, इसको लाजमी देखना है। देखने में बड़ा सिंपल है, MCAD या MACD इंडिकेटर है। इसके बाद आप बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है, SSL चैनल है, आप उसको देख लें। मूविंग एवरेज, सिंपल वाली, सिंपल मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर है। बाकी आए बाएं शायद सबको भूल जाएं। इसके अंदर आपने मास्टर कर लिया ना अगर, तो आपको इंडिकेटर ऐसे ग्रिप होगी और मार्केट आपकी फिंगर टिप्स पे चलेगी। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये इंडिकेटर को कभी यूज़ करना है, हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहे। मैं आपको कवर कर देता हूँ। अच्छा, सीक्वेंस में जा रहे थे हम। उसके बाद इसके सीक्वेंस में आते हैं, आपने पैटर्न्स देखने होते हैं। आप चार्ट पैटर्न देखें जिसमें सिंपल आपने ये देखना है कि वेज पैटर्न्स कौन से हैं। 3 तरह के होते हैं ना, वेज पैटर्न हो गया, सिमेट्रिकल वेज पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स देख लें। इनके ब्रेकआउट और आपने ब्रेक डाउन जो हैं पॉइंट्स, उनको समझना है। फिर इसके बाद ट्रेडिंग टूल्स आते हैं। ट्रेडिंग टूल्स में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लें, जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जिगजैग प्लस प्लस, इसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये एक ऐसा हिडन एक टूल है, ये इंडिकेटर नहीं है, टूल है, जो आपको सारे पैटर्न ला के सामने भी रख देगा अगर आपको नहीं भी ड्रा करने आते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैंने लास्ट पे रखा है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर देखें बुल पैटर्न नहीं बन रहा है, बियर फ्लैग नहीं आपको पता है, आपको कप एंड हैंडल पैटर्न, ये उनके मैं नाम ले रहा हूँ, नहीं पता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आपको खींचने आ गए ना तो इसका मतलब है कि सारे पैटर्न्स आपकी मुट्ठी में हैं। इनको 15 से 20 दिन में कर सकते हैं आप। यू आर गुड टू गो। एक्सपेरिमेंट करना है इस पे। ये अगर मुझे ये प्रॉब्लम फेस है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं पहले इंडिकेटर कर रहा हूँ, कैंडल पैटर्न मैंने लास्ट पे किए हैं। उसके बाद मैंने मोर देन 1000, मुझे था कि मेरा टारगेट मैंने 1000 स्टूडेंट पर्सनली ट्रेन करना है, मैंने किए। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग देनी छोड़ दी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी काफ़ी। तो ट्रेनिंग की वजह से आपको आसानी हुई इन चीज़ों को मेमोराइज करने में? ट्रेनिंग की वजह से मुझे ये हुआ है कि मुझे लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सामने आए हैं कि मुझे लगा यार मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वाह सर शॉर्टकट बता दें, ये मुश्किल लग रहा है, सर शॉर्टकट बता दें। मुझे बताएं अभी के अभी कमेंट करके आप कि किन लोगों को ये पता है, मैं अपना सीक्रेट बताने जा रहा हूँ आपको। किन किन लोगों को पता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैंडल पे डबल क्लिक करोगे तो वो डॉट्स आ जाएंगे, उस पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींच जाते हैं। आप बजाय कैंडल्स को स्क्वीज़ करें, उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींचें, वो गलत भी होंगे, ऊपर नीचे भी होंगे। आपको पता है कि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डॉट्स आ जाएंगे, आप उसके ऊपर ड्रॉ करें लाइन, आंखें बंद करके। वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि आपको बोट ही बना के दे देता है tradingview.com। अच्छा, ट्रेडिंग की बातें तो होती रहेगी। हिलेरियस मोमेंट आपकी लाइफ के, आपके करियर के, जो आपके यहाँ पे आज शेयर करना चाहो तो? हिलेरियस मोमेंट यार, ये पॉडकास्ट में पूछा, आई कैन नॉट इमेजिन। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको लोग बताते नहीं हैं। हाँ, चले मैं क्रिप्टो के रिलेटेड ही बताऊंगा, वैसे तो ये राज को राज ही रहने दें। मुझे लगता है शेयर कर दे आज। मेरे घर वालों को ना शौक चढ़ा 16-17 में, यार अभी शादी करवा लेनी चाहिए, ठीक ठाक भी जा रहे हो, माशाल्लाह पैसा भी कमा रहे हो, नाम भी बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग फिर कोई बुलवा लो, कोई जिसको आपने पसंद किया हुआ है तो मिल लेते हैं। तो मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो लो जी मुझे रिश्ता देखने वाले आए। अच्छा, कहते करते क्या? मैंने कहा मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ, तो मैं ये करता हूँ। वो क्या होती है? मैंने काफ़ी कोशिश की उनको समझाने की कि ये क्रिप्टो करेंसी ये होती है वो होती है, उनको समझ नहीं आई। और लड़की की माँ मुझे रिजेक्ट करके मार गई है। कहते नहीं आप रिजेक्ट हो, हमने आपको लेना नहीं, आप पता नहीं क्या करते हो, हवाई रोज़ी है ये, ऑनलाइन अर्निंग शो है।
तो एक वीक के बाद कहीं से वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसने मेरा चैनल देखा है, फिर वो वापस आए कि अब शादी कर लो। मैंने कहा पहले देखो, मैंने आपको आमतौर पर लड़के बताते हैं कि मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं अपनी अर्निंग। मैंने आपको 4-5 लाख बताई है, मैंने बाहर ऐसा लड़का होगा जिससे मैंने आपको कम बताई ताकि आपको फेक ना लगे कि ये लड़का ऐसा कर। अब आप लोगों ने देख लिया, अब नहीं करनी है शादी। कहते जी हम अपनी लड़की को प्लॉट भी देंगे। मैंने कहा आप प्लॉट देंगे खुशी से दें, पर मैंने अपनी जिंदगी ऐसे खराब नहीं करनी। मुझे पहले आप लोगों ने रिजेक्ट किया था, अब मैं रिजेक्ट। उसने मुझे रिजेक्ट किया, उसकी मम्मा ने ना। क्या बात उसने रिजेक्ट, वो इतना हिलेरियस मोमेंट था वहां पे जाके कि मैंने कहा यार आप लोगों ने मुझे लंदन से बुलवाया है, रिजेक्ट करवा दिया आप लोगों ने। आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। लंदन से बुला के रिजेक्ट कर लंदन रिटर्न लड़का रिजेक्ट करवा दिया है, परमानेंट वीज़ा है, स्टूडेंट अपना लास्ट डिग्री वहाँ से कंप्लीट किया। आप लोगों ने, मैंने कहा हाई फाई लड़का जो है वो करवा दिया, अल्लाह का शुक्र। तो ये हिलेरियस मोमेंट काफ़ी था, लेकिन वहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया ओके कि कभी भी आप किसी लड़की के लिए या लड़के के लिए रिश्ता देखने जाओ, स्पेशली लड़कियां इस मामले में बड़ी पिसती हैं इस्माइल भाई। हाँ, रिजेक्ट ना किया करें, उससे लड़कियों के दिल टूटते हैं। लड़कों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं भाई से कहाँ से रिजेक्ट हो गया। हर जगह मुंह मारते रहते हैं। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। ये बताइएगा कि आपको ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में क्या मुश्किलात पेश आई थी? करियर की शुरुआत में जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें सबसे पहले ये था कि यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं था। ओके। मोस्टली यही था, जैसे मैंने आपको बताया बाय एंड सैलरी बता रहे थे, और मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर मार्केट क्रैश होती है ना, आप सारा गुस्सा जाके यूट्यूबर्स पे निकालते हैं। हाँ। कि मार्केट क्रैश हो गई, आपने ये किया था वो किया था। ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये आपके लिए एक दरवाज़ा है जिनसे गुजर के आप अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं। अगर आप दरवाजे को ठोकर मारेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पा सकेंगे। वेरी ट्रू। तो ये मुझे बड़ी कमी फील हुई इस वक्त, तो मुझे बड़े पापड़ पेलने पड़े। तो मुझे स्टॉक मार्केट वालों को फिर अप्रोच करना पड़ा कि मुझे सिखाएं, और वो भी मैंने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे बताएं, मैं इसमें आना चाहता हूँ। आपने क्लास में बताया था, थोड़ा सा इमोशनल टच भी दे दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, हमारे टाइम में तो यूट्यूब भी बैन हुआ था, इवन 14-15-16 की बात है। लेकिन बाइट था, मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं है, आप लोगों को काफ़ी आई होंगी। हमें पता है कि यूट्यूब की क्या वैल्यू है, ठीक है। आज चूंकि इन लोगों को कंटेंट जो है ना, बस ये सर्च कर लेते हैं, मिल जाता है, तो इनको लगता है कि ये सारा मजाक है, भाई बस ये अपने व्यूज़ ले रहे हैं और ये सारा कुछ चल रहा है। उनको नहीं पता, इवन हम यहाँ पे अभी बैठे, अगर हम अपनी बात करें, ऑफिस है, टीम है, गैजेट्स की इन्वेस्टमेंट है, टाइम निकाल के दे रहे हैं। आप भाई 400 किलोमीटर की ट्रैवल करके आए हूँ आप लोगों के लिए। लंदन से होते हुए फैसलाबाद से यहाँ तक, मतलब इतने कम ट्रिप में कौन टाइम निकाल के दे सकता है, राइट? ये लोगों को नजर नहीं आता। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि देखिए, आप एक वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें से अपनी पसंद के पॉइंट्स निकाले, जो आपको नहीं पसंद उसको याद ना करे, लेकिन बुरा वाला एटलीस्ट ना कहे किसी को। ऐसे है। बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है अभी हमारे जो आप अगर कोई देखें, हेटर्स का मैंने ना एक बड़ा अच्छा फिक्रा लिखा था अपने ट्विटर के ऊपर। हेटर्स आर द पार्ट ऑफ क्रिप्टो इकोसिस्टम, ठीक है। अब जब आप हेटिंग कमेंट करते हैं, आपका राइट भी है, कर लें, कोई मसला नहीं। हम ना सुन हो चुके हैं। सही कहा। इसलिए अगर आपको लगता है कि हमें फ़र्क पड़ रहा है, मासवाए उन कमेंट्स के जिसमें कोई पॉजिटिविटी वाली क्रिटिसिज्म हो, फिर हम कहते हैं यार मुझे इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, या मेरी गलतियां माफ़ी भी मांगते हैं। ये बात मैं भी करता हूँ कि भाई आप जब क्रिटिसिज्म करो ना, तो जब वो लॉजिकली होता है ना, तो हम न सिर्फ उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम माफ़ी भी मांगेंगे कि यार वाकई में ये गलती हमसे सर्जित हुई है। वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन डू मिस्टेक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि 10 में से 9 बंदे ना आपको नीचा दिखाने के लिए ये कर रहे होते हैं। मैंने एक बड़ा अच्छा, मेरा आप भी ये वो फार्मूला अपना सकते हैं। कहते जी, अक्सर कमेंट आता है ना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है वगैरह करके, ये कंटेंट में तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या जो भी हो। मैं कहता हूँ सर आप मुझे करेक्ट कर दें, मुझे बता दें राइट इन्फॉर्मेशन क्या है। बिलीव मी, कभी उस कमेंट का रिप्लाई भी नहीं आएगा। नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं। एनीवे, बात लंबी हो रही है, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। Exactly. एक न्यू भी स्टार्ट लेना चाहता है, राइट? और वो कंफ्यूज इसमें होता है सबसे पहले कि भाई ये फ्यूचर ट्रेडिंग है या स्पॉट ट्रेडिंग, मुझे किसको चूज करना चाहिए? मेरे दिल में जो बात आ रही है, आप वो ना उसको स्टील करके पूछ रहे हैं मुझसे। रूह मेरी ना तड़प रही है कि मैं लोगों को बताऊं कि स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आपको काफ़ी लोगों के व्यूज़ मिले होंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है मैं नहीं करता हूँ। मैं सीधी बात बता दूँ, मैं मेरे चैनल पे जो आता है उसको पता है कि ये भाई ने स्पॉट ट्रेडिंग ही करनी है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ये शुरू से खिलाफ है। ओके।
کیوں خلاف ہوں؟ کیونکہ اسلام میں انٹرسٹ جو ہے وہ سیدھی بات ہے، کھلا اعلان جنگ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا میرا اس سے کھلا اعلان جنگ ہے. کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں فیوچرز ٹریڈنگ کی بات کروں، سپورٹ میں ایسا نہیں، وہ حلال ٹریڈنگ ہے. ایسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہینڈلنگ فیس ہے یا پھر پلیٹ فارم فیس ہے، اینڈ 8 گھنٹے کے اگر آپ اس کو واپس ریٹرن کرو گے تو آپ کو انٹرسٹ نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو ایڈوانس میں پیسے بھی تو مل رہے ہیں. ہاں ہے نا، بالکل مل رہے ہیں. تو سود جو ہے نا وہ ایک حرام چیز ہے، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں. اب کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے ویسے ہے ویسے. میں اس کا صرف اتنا جواب دوں گا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں واضح ہیں، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، مطلب خفیہ ہیں، کنفیوز کرنے والی ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اگر اس میں ہم تھوڑا کبھی فیوچر میں جا کے فیوچر ٹریڈنگ میں جا کے کنفیوز بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، شیطان ہمیں کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ جس میں شک میں پڑنے والی چیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے، تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. اور یہاں پہ ایک کویشچن آیا ہوا تھا کہ پھر اسپاٹ کیسے حلال ہے؟ سپورٹ میں ایز اٹ از آپ کو ایڈوانس میں کچھ نہیں ملتا ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہی ہے. ٹریڈنگ فیس جو سمپل اس نے آپ کو بتائی ہے وہ لے رہے ہیں، کوئی 8 آورس کی ہینڈلنگ فیس نہیں ہے، سارا کچھ نارمل ہے. روٹی آپ مجھے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ روٹی حلال ہے. روٹی حلال ہے، لیکن اگر آپ اس کو ڈکیتی کر کے کھائیں گے تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. تو سپورٹ ٹریڈنگ بھی ایسے ہی ہے. اچھا، فیوچرز ٹریڈنگ بھی ایسے ہی. اگر آپ سود کا پیسہ اس میں انوالو کر دیں کہ دیکھیں دودھ ہے نا، اگر آپ 1 ٹن دودھ لے لیں، ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیں، سارا گندا ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں مجھے جہاں پہ فیوچرز میں مل رہا ہے میں نے اتنے پیسے کما لیے، اتنے پیسے کما لیے، جو حلال والا پیسہ آپ کا وہ بھی گندا ہو جائے گا. تو بیٹر ہے اسے اسٹے ہوئے رہیں. کیا بات کی آپ نے. مجھے بتائیے گا یہ فیوچر، لیوریج، مارجن ٹریڈنگ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جس میں بھی انٹرسٹ انوالو ہے. سمپل فارمولا ہے، کل اس کی نئی شکلیں آ جائیں گی، نئے نام کے ساتھ آ جائیں گے. ابھی جیسے بائنانس بات کر رہا ہے کہ ہم اسلامک ٹریڈنگ لے کے آ رہے ہیں، فیوچرز میں ان کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو وہ اس کا نام چینج کر کے لے کے آئیں گے. لیکن اصول وہی ہے جو اسلام نے ایسے 1400 سال پہلے بنا دیا تھا کہ جس میں انٹرسٹ انوالو ہے کسی بھی شکل میں انوالو ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اسلامک بینکنگ کی بات کریں، ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ مفتی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں پہ مفتی نے اس پر فتویٰ لگا دیا اور سائن کر لیے، آپ کی بلا سے آپ اسے سائڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس علم کی کمی ہے. اوکے رائٹ. سو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ان کا یہی رائے تھا کہ اگر مفتی نے کہہ دیا اب یہ حلال ہے. فار ایگزامپل ہم بائنانس کی بات کریں، کسی اور پلیٹ فارم کی بات کریں، وہ اسلامک شرعی فائنانس لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمارے مفتی کرام صاحبان کے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کہہ دیں کہ ہمیں وہ فتویٰ دے دیں تو یہ حلال ہے، تو یہ ان پہ بات چلی جائے. آپ کا کویشچن یہ ہے اگر فتویٰ جو ہے نا پبلکلی اویلیبل ہو، مفتی صاحبان کے اس پہ سائن بھی ہوئے ہو، پھر کیا آپ کہتے ہیں؟ پھر بھی نہیں، میری بات سنیں، ہم جو مفتی ہیں وہ اسلام سے ہیں، اسلام مفتیوں سے نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میری اس بات کو غلط نہ لیجیے گا کیونکہ کافی لوگوں کو یہ بات ہرٹ کر سکتی ہے. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک قرآن مجید ہے. قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگ حسرت والے وہ ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا. وہ کہتے کاش ہم نے اس کو سیکھ لیا ہوتا. اگر کوئی بھی چیز آپ کو شک میں ڈال رہی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اس کا حل آپ قرآن مجید سے ہی لیں. اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے، اپنے علم کو، نالج کو گین کریں. یہ حلال حرام کا سوال ہے. کسی بھی مفتی نے اگر اس کو حلال دیا ہے، ایک دوسرا پینل اس کو حرام قرار دے رہا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ پیرالل پہ سارے مفتی اس بات پہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں ابھی کے ٹائم پہ. اگر ایک پینل آپ کو یہ کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، ایک پینل آپ کو یہ کہہ رہا ہے حرام ہے، تو اس میں آپ حلال والوں کی بات مانیں گے، پھر حرام والوں کے اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو حرام کا بندے بھیجے تھے، آپ نے کیوں فالو نہیں کیے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں یہ دیکھ لیں. آپ اپنی عقل سے ذرا دیکھیں کہ کوئی انٹرسٹ تو نہیں آ رہا ہے، ایڈوانس میں پیسے تو نہیں آ رہے، اس کے بیس پہ آپ کچھ ڈفرنٹ نیمز کے ساتھ تو نہیں دے رہے. سمپل ایک بات بتا دیں، آپ اسلامک بینکنگ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامک بینکنگ کو ابھی ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. اٹ ول ٹک 10 ایئرز اپروکسیمیٹلی. ابھی جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں سارا کچھ بھی حلال نہیں ہے. اب بچنا آپ نے خود دی ہے. رائٹ. لیکن آلریڈی وہ چیز اسلامک بینکنگ کے نام سے پروموٹ ہو رہی ہے. چلے میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات بھی نہیں کرتا. کچھ ایسے لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں جن کے پاس نالج کی کمی ہو اور ان کو یہ چیزیں باقاعدہ دکھائی جائے کہ دیکھیں فتویٰ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سمپل یہ دیکھیں کہ آپ اس سسٹم میں گھسیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بولا ہے کہ آپ غور و فکر کریں.
اب ایک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تب زیادہ تر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. اب کیا جب موسٹلی لوگ بتوں کی پوجا کرے تو کیا وہ چیز ٹھیک تھی؟ نہیں. وہاں پہ آ کے انہوں نے ایک بندہ کھڑا ہوا, وہ مائیکا لال, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے کہا کہ نہیں بت پرستی حرام ہے, ہم اس کو نہیں کریں گے. کیا بات. اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز ان کے ہیں, ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے خود سے غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو وہ جواب دیکھیں. اگر آپ حلال حرام کی تمیز میں پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رستے ضرور کھولے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو میں حرام کا ایک لقمہ بھی کھلاؤں. کیا بات کی. آگے جاتے ہیں. اسپاٹ اور فیوچر تو ہمارا کلیئر ہو گیا. اب آڈینس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہے. ناؤ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ ٹریڈنگ. تو کس جگہ سے شروعات کرنی چاہیے؟ کیا ان کو سینٹرلائز ایکسچینج سسٹم پہ جانا چاہیے یا ڈی سینٹرلائز پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ گاڑی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آئی تھنک سو آپ کو کچھ اس کی مینول چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے انجن اگر گرم ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو کول آف کیسے کرنا ہے, انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں, گیئرز کی اہمیت کیا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میرے خیال میں آپ کو ڈائریکٹ ڈیکس کے اوپر جمپ نہیں مارنا چاہیے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے ڈیکس کیا چیز ہے, یہ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کیا ہے. او یس, ہے نا. بالکل. جیسے بائنینس اگر آپ لگا لیں ایگزامپل, موسٹلی لوگ اس نام سے واقف ہیں, بائیبٹ کے نام سے واقف ہیں, بٹ گیٹ سے ہے, بنگ ایکس ہے, لاٹ آف ہے, کوائن بیس ہے, پولونکس ہے, لاٹ آف ہے. یہ ساری آ جاتی ہیں سینٹرلائز. سینٹرلائز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہو اور آپ کے پیسوں کا جو بھی ہولڈ ہو وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہو. اس کے لیے آپ کو ایک ای میل کی ضرورت ہوتی ہے, ایک پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور پیچھے وہ ٹیم ہے, وہ چاہے کبھی بھی آپ کے فنڈ فریز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بائی اور سیل یہ سارا انٹروڈکشن ملے گا. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لیکویڈیشن اگر وہ فیوچرز کہتے ہیں جو میں منع کرتا ہوں, یہ کیا چیز ہے, ٹرمنالوجی آپ کو پتہ چلیں گی, یہ وہاں سے ملے گی. جو ڈی سینٹرلائز ہے جس میں آپ ہی اپنے فنڈز کے مالک ہو, پیچھے کوئی بندہ بیٹھا نہیں ہے, بالکل, ان کو بولتے ہیں ڈی سینٹرلائز, جس کو آپ ڈیکس بولتے ہیں. ڈیکس از اے شارٹ فارم آف ڈی سینٹرلائز. اس میں ویلٹ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, ڈائریکٹ آپ بائی سیل کرتے ہیں, آپ کا جو سامنا ہے وہ ڈائریکٹ بائر اینڈ سیلر سے, درمیان میں تھرڈ پارٹی ریموو ہو جاتی ہے, وہ انوالو نہیں ہوتی ہے. پہلے آپ کو سینٹرلائز ایکسچینجز سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. بائنینس سے کر سکتے ہیں, ابھی تک ٹریک ریکارڈ اچھا ہے, فیوچر کا پتہ نہیں ہے. کوئی بھی جو ایکسچینج ہے میری آپ باز ذہن میں رکھ لینا, وہ کبھی بھی ہیک پروف نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر کبھی نہ کبھی چانس ہوتا ہے کہ وہ ہیک ہو سکتی ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے وہ والے پیسے ساری لائف سیونگ اس میں نہیں ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ ان کی سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ ویلٹ کے ساتھ یا آپ کو فنڈ ٹرانسفر کرنے, وڈرا کرنے, وہ سارا کچھ آ جاتا ہے, پھر آپ ڈی سینٹرلائز پہ جانا یہ اب کے لیے بیٹر ہے, کیونکہ آج کل کے سینیریو کو دیکھ کے کہ آپ ڈیکس کا یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے. بہترین. میرے خیال میں جو بندہ سیکھ رہا ہے, ابھی لرننگ پروسیس میں ہے, تو وہ جائے سینٹرلائز ایکسچینجز کے اوپر, اور جو سیکھ چکا ہے اس کو پتہ ہے ساری نہ ہو, وہ ڈی سینٹرلائز پہ جا سکتا ہے, ڈیکس پہ جا سکتا ہے. رائٹ. سو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے, لوگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. بائی دا وے اکاؤنٹ سے یاد آیا, اف یو وانٹ ٹو کریٹ یور بائنینس اکاؤنٹ, ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے, فالو کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ کویشچن ہے اس کے, چلے میں نے اکاؤنٹ بھی بنا لیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ نارملی یو ایس ڈی ٹی کا ہوتا ہے, چلے وہ پی ٹو پی وغیرہ کے تھرو ارینج ہو گئے. لیکن پی ٹو پی میں ایک بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر, اگر ہم بات کریں, اکثر آپ کے اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں. رائٹ. اس کا آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے یا کبھی اس کا آپ کو آئیڈیا ہے؟ پی ٹو پی میں ہوتا ہے کہ نارملی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر پی ٹو پی کیا تھا اور اس سے اکاؤنٹ فریز ہو گئے. دیکھیں, آپ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کے ساتھ تو نہیں آپ ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ بچ گئے تو بچ گئے. اب بھی میرا خیال ہے کہ شاید مجھے علم میں آیا ہے کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ لیگل بھی ہونے جا رہا ہے, سارا کچھ گورنمنٹ لیول پہ, پھر یہ ایشوز نہیں رہیں گے. ابھی کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں, کیونکہ بینک جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ حکومت کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, اور یہ ان کا جاننا حق بھی ہے. پی ٹو پی میں جب یہ ایسے آتا ہے تو آج کل جو ایک امیج بنا ہوا ہے کہ شاید یہ فورن کرنسی یا ادھر سے ادھر ہم کر رہے ہیں, یا کوئی بھی کر سکتا ہے, اس وجہ سے آ رہی ہے. وہ آپ کو وہ پوچھتے ہیں, ان کا پوچھنا حق بھی, آپ ان کا جواب دیں. یہ بہت کم لوگوں میں کو یہ پرابلم آتی ہے اور کچھ لوگ ہو بھی جاتے ہیں. تو اس میں نہیں پڑھوں گا کہ آپ کو گورنمنٹ کے اگینسٹ جانا چاہیے. پی ٹو پے میں آتے ہیں پرابلمز آتے ہیں, اسکیم بھی آتا ہے. موسٹلی یہ تب ہوتا ہے جب بندہ کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, تب جا کے یہ پرابلم آتی ہیں.
اچھا محسن بھائی یہ بتائیے گا، چلے ڈالرز بھی آ گئے، سارا کچھ ہو گیا، تو پرچیزنگ مجھے ڈائریکٹلی کرنی چاہیے یا مجھے ٹیکنیکل انالیسس کو اسٹڈی اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ یہ میں اگر آپ کو سونے کے پیپر پہ بھی لکھ کے دے دوں نا کہ آپ USD اب ایکسچینج میں لے آئیں اور آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت بائی کرنے سے نہیں روک سکتی ہے. آپ کریں گے لیکن کرنا نہیں چاہیے. اوکے، فرسٹ آف آل آپ کو لرننگ کرنی چاہیے. اس کے اسٹیپ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں سارے. وہ ذرا دیکھیں، ڈالر تب لے کے ہیں جب آپ نے پہلی ٹریڈ لینی ہے. ایکسچینج ہوتی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے. جب آپ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہیں ابھی تو ڈالرز نہ لے کے آپ کا مائنڈ آپ کو مینیپولیٹ کر جائے گا. آپ ادھر سے کوئی ویڈیو دیکھیں گے، ادھر سے دیکھیں گے وہ 70% گیا، وہ 80% گیا، وہ 90% گیا، میں اس میں ڈال دیتا جو ہوں. ٹرمپ کے کیس میں ہوا. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد کیا ہوگا، وہ $100 سے پھر $17 پہ آ جائے گا، کل $2 پہ بھی پھرے گا. یہ میں ABC کسی بھی کوئن کی بات کر رہا ہوں. آپ اس چنگل سے، اس ٹریپ سے بچ ہی نہیں سکتے. سب سے بڑا دشمن ٹریڈنگ میں آپ کا برین ہے. اس کو دوست بنا لیں، دوست بنائے اپنے آپ کو پالش کر کے، سیکھ کے. بھائی لاسٹ ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ یار ٹرمپ کا کوئن تو بڑا اوپر جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں نا. میں کہا یہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا. کہتے کہ بھائی ہمیں ڈالر چاہیے نا. میں نے کہا کر لیتے ہیں. انہوں نے اسی ٹائم کہیں سے ڈالر منگوائے اور کہتے لے جی بھائی ہم نے تو ٹرمپ بائی کر لیا. اور میں سر پکڑ کے میں وہی بات ابھی کی ہے، جب وہ آ گیا تو آپ رک ہی نہیں سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں نے کہا یار مجھ سے تو ایٹ لیسٹ پوچھ لیتے نا. کہتے نہیں اوپر جا رہا تھا. تو میں نے کہا یار میں آپ کا دشمن تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو منع کرتا. جو یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے، جب آپ نے سیکھا نہیں ہوتا ہے نا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز اوپر جا رہی ہے، میں اس کو بائی کر لوں. جب سیکھ جاتے ہو نا پھر کہتے ہیں یار مجھے ذرا ویٹ کر لینا چاہیے. ٹریڈ لائک اے ہنٹر. آپ اس کو ہنٹ کریں، یہ نیچے آئے گا تو بائی کریں گے. جب سارے کہیں گے یار اس میں کچھ نہیں رکھا، یہ گیا فلاپ ہو گیا، کام ہو گیا، تب اس میں آپ دیکھیں فنڈامنٹلس، ٹیکنیکل انالیسس، سچویشن انالیسس کریں، اس میں آپ انٹری لیں، آپ کو پروفٹ ہوگا. تو چلے اب انالیسس کی بات شروع ہو گئی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹیکنیکل انالیسس کے لیے کون سا ٹول یوز کرتے ہیں اور اس میں ٹائم فریم کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ٹائم فریم، بہت سارے لوگ اس میں پھنسے پڑے ہیں اور سارا کچھ سیکھنے کے باوجود بھی ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ٹائم فریم میں نے کون سا لگانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک صبر رکھنے والے بندے ہیں کہ جلد باز بندے ہیں؟ مجھے آپ اپنا بتائیے گا. میں تو یار آلموسٹ دونوں میں ہوں. لاس ہوتا ہے تو صبر کر لیتا ہوں. نہیں، وہ کرنا پڑتا ہے. ویسے عام ڈیلی لائف میں شارٹ میں مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ڈے ٹریڈنگ اور اسکیلپ ٹریڈنگ زیادہ سوٹیبل ہے. ایگزیکٹلی، میں اسی میں ہی جاتا ہوں. اسی وجہ سے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹا ٹائم فریم جتنا ہوگا، فارمولا بتانے لگا ہوں، جتنا چھوٹا ٹائم فریم ہوگا آپ اتنی جلدی پروفٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا. مطلب اگر آپ اسکیلپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ 5 منٹ کا ٹائم فریم لیں. اسکیلپ ٹریڈنگ میں 1 2 3 4% انف ہوتا ہے. بالکل اوکے ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا 5 منٹ سے 15 منٹ میں آ جائیں، یہ 2-3 دن کے جو کینڈلز کو کور کرے گا. تھوڑا سا یہ ہائی فائی 2-3 گھنٹے کے بعد ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اگر آپ اس کو 1 آور پہ آ جائے تو یہ شارٹ پیریڈ ٹائم میں آ جائے گا. اور اسٹاک مارکیٹ میں تو اپ ٹو 6 منتھ شارٹ پیریڈ ہوتا ہے نا. لیکن کرپٹو کرنسی میں یہ اتنی فاسٹ چلتی ہے، اس میں 1 to 28 days یا 1 to 36 days 4 to 6 ویک کے لیے شارٹ ٹرم ہم پیریڈ لیتے ہیں. تو شارٹ ٹرم کے لیے اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کا ایونٹ 30 ڈیٹ کو آ رہا ہے، 2-3 تاریخ ہے اور میں اس کا انالیسس کرنا چاہوں گا، تو آپ 1 ڈے پہ نہیں کریں گے، وہ تو 1 سال کا انالیسس نکل آئے گا. اس کے لیے آپ کریں گے 1 آور کا شارٹ ٹرم کے لیے. اسی طرح اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. کرپٹو میں جو میڈیم ٹرم ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً اپ ٹو 6 منتھ. 1 ایئر سے نیچے لے کے چلتے ہیں تو اس کو آپ 4 گھنٹے میں لیں. کہ کسی جیسے سولانہ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کا ETF اپروو ہوگا، گڈ نیوز آ رہی ہیں، تو آپ اس کے لیے پھر 4 گھنٹے کا ٹائم فریم لگا لیں. اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے کوئی انالیسس کر رہے ہیں تو 1 ڈے کا لگائیں. اس میں کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پہ وہی کوئن ہے، ایک چارٹ کھول رہے ہیں، دوسری ونڈو پہ دوسرا چارٹ کھولا ہوا ہے، ایک میں 1 گھنٹہ لگایا ہوا ہے، ایک میں 4 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ مجھے کہہ رہا ہے بائی کر لو، یہ مجھے کہہ رہا ہے سیل کر لو. سمجھ آ گئی کیسے وہ کلیپس کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ 6 منتھ کے لیے بائی کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں بہت زیادہ خریدا جا چکا ہے، نیچے آئے گا کریکشن لے گا، ٹریڈنگ ڈیسیجن غلط. تو مجھے یہ بتائیے گا، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں. جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، رائٹ، فار ایگزامپل ان کو آپ بتایا تھے کہ یار آپ نے یہ والا کوئن بائی کرنا ہے، انہوں نے $100 کا بائی کر لیا. 24 گھنٹے بعد جو ہے بھائی مارکیٹ جو ہے نا وہ ریسیٹ ہو گئی اور پرائس اس ٹائم نیچے آ گیا، ان کا بن جاتا ہے $88 $88. نیکسٹ ڈے وہ آ جاتا ہے $66 پہ. کہتے ہیں ہم تو لاس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کوئن جمپ مار لیتا ہے
اور وہ پرسنٹیج جو شروع ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں کہ یار یہ 10% اپ ہو گیا ہے, اب یہ جو 10% اپ ہو رہا ہے یہ وہ لویسٹ پرائس سے اپ ہو رہا ہے, رائٹ, نیچے آیا ہوا ہے. اب ہم وہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ 10% اپ ہو گیا ہے اور کنگریچولیشن آپ لوگوں کو پروفٹ ہو گیا, جبکہ ایکچوئل میں وہ بندہ لاس میں ہے کیونکہ اس کے تو $100 لگے تھے اور ابھی جو ہے وہ 60 سے 70-75 پہ پہنچ گیا ہے. یہ چیزوں اسٹوڈنٹ کو ہم کیسے کلیئر کر لیں, بیکاز وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. بہت آسان ہے. آپ اپنے سگنل میں سب سے پہلے یہ مینشن کریں کہ یہ جو سگنل ہے کیا اسکیلپ ٹریڈنگ کے لیے ہے, کیا یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے, کوئی میڈیم ہے. آپ نے مینشن کر دیا, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں, ٹائم فریم سب سے پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کروائیں. یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں موسٹلی. جو یوٹیوب پہ بھی جائیں نا, آپ کو ٹائم فریم کرپٹو کے ریلیٹڈ نہیں ملیں گے, اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ مل جائیں گے. یہ آپ نے کلیئر کر دیا. اس کے بعد ایک بڑی پیاری ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ آپ لگانا ہی نہیں چاہتے ہیں, ہم لوگ نہیں امپلیمنٹ, اس کا نام ہے اسٹاپ لاس. بالکل, اسٹاپ لاس آپ کے فنڈز کو بچاتا ہے, وہ لگا لیں. اگر آپ اسٹاپ لاس کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ڈالر کوسٹ ایوریج ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اوکے, آپ اس کو اگر $100 آپ آج دن ہے, فرائیڈے کا دن ہے, $100 آپ لگا دیے. آپ کی سب سے بڑی غلطی, اگر آپ اسٹاپ لاس کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو $100 فرائیڈے والے دن نہیں لگانے چاہیے. آپ $50 آج لگا لیں, $25 سیٹرڈے کو لگا لیں, $25 جو ہے وہ ڈفرینٹ پرائسز پہ نیکسٹ ویک لگا لیں. جب یہ ایوریج ہوگی نا تب 10% جو ڈاؤن ہوگا نا وہ آپ کو 10% جتنا ہی ہوگا وہ 2-3% کا ہوگا اور آپ ٹینشن میں نہیں آؤ گے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ سر جہاں سے میں سیل کرتا ہوں وہیں سے پمپ ہو جاتا ہے, تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے. آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں کہ آپ نے جو پیسہ مارکیٹ میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. اتنا برا سلوک کریں گے اس کی سادگی کے ساتھ تو پھر اس نے یہی کرنا ہے نا اسماعیل بھائی. کرنا ہے ایسے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا محسن بھائی کہ آپ کے فیوریٹ انڈیکیٹرز کون سے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس. اگر میں کہوں کہ میرا فیوریٹ انڈیکیٹر EMA ہے, SSL ہے, تو یہ دوسروں کے ساتھ میرا خیال ناانصافی بھی ہوگی. ہمیشہ مارکیٹ آپ کو بتاتی ہے کہ کون سا انڈیکیٹر یوز کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ نہیں مارکیٹ کو بتائیں گے. کھیر میں نمک ڈال دو گے کیا ہوگا, کھیر خراب ہو جائے گی. سم ٹائم ہمیں, جیسے میں چلیں RSI انڈیکیٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں, سارے لوگ اس سے واقف ہیں. جب بھی لوگ آتے ہیں تو انڈیکیٹر میں سب سے پہلے ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس ہی آتا ہے. ایسے اگر آپ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس RSI انڈیکیٹر کو غلط وے میں کیسے, جیسے میں بتانے والا ہوں آپ کو, جو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پرائس کا انڈیکس کہ آپ کو بائی اینڈ سیل سگنل نہیں دیتا ہے, آپ کو صرف بتا دیتا ہے کہ ہاں بائی کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اوور بورڈ سارے جانتے ہیں کہ جی یہ اوپر ضرورت سے زیادہ خریدا جا چکا ہے, ضرورت سے زیادہ بیچا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. اب مارکیٹ جب اپ جائے گی تو یہ آپ کو بلش انڈیکیشن نہیں دے گا کہ یہ ایسے RSI بڑھا ہوا ہے نا. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. آپ کو MACD کہے گا ہاں کہ میں اب بہت زیادہ اوپر جا چکا ہوں, یا آپ کو یہ دونوں کنٹراسٹ دکھائیں گے. کیسے؟ اگر مارکیٹ میں کسی کوئن کی, کسی اسٹاک کی, کسی فوریکس پیئر کی پرائس ہائی ہو جاتی ہے, آپ ان دونوں انڈیکیٹرز کو لگا لیں, یا کوئی بھی RSI کے ساتھ آپ لگا لیں, EMA لگا لیں, ٹھیک ہے, ایکسپونینشیل موونگ ایوریج لگا لیں, بولنجر لگا لیں. اوپر جا چکا ہوگا تو بولنجر بینڈ آپ کو کہے گا میں بینڈز کھل چکا ہوں, بائی کر لو. MACD کہے گا ہسٹوگرام گرین بن رہے ہیں, بائی کر لو. جو اس کا کراس اوور ہے وہ بولش ہو چکا ہے, بائی کر لو, لیکن پرائس ہائی ہے, اوکے ہو گیا. EMA کہے گا میں اب فل اوپر جا چکی ہوں, بائی کر لو. صرف RSI آپ کو کنٹراسٹ کرے گا کہ ضرورت سے زیادہ میں خریدا جا چکا ہوں, مہنگا ہو گیا ہوں, نکل جاؤ مارکیٹ سے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. آپ نے مارکیٹ کے حساب سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں سمپل سا رول بنا لیں, اگر مارکیٹ پمپ یا ڈمپ ہو, یہ راز کی بات کبھی چینل پہ نہیں بتائی, آپ کے سامنے رکھا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سنیں جب بھی مارکیٹ پمپ یا ڈمپ ہوتی ہے تو ہمیشہ RSI انڈیکیٹر کو دیکھیں, باقیوں کو سائڈ پہ کر دیں. آپ کے 3 انڈیکیٹر تو مجھے کہہ رہے ہیں بائی کر لو, یہ چوتھا فضول ہے. میں اس کو کیوں کروں, 3 انڈیکیٹر کہہ رہے ہیں بائی کر لو, جیسے ابھی میں نے ایگزامپل دی, تو وہ ڈمپ ہو جائے گا, آپ کا کوئن میں آپ کو لاس ہو جائے گا, ہے نا. مارکیٹ جب پمپ یا ڈمپ ہوتی ہے تو آپ کو RSI انڈیکیٹر سے بیٹر کوئی سگنل نہیں دے گا. صرف انڈیکیٹر کی بات کروں میں, سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ادر ٹول کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا فیوریٹ وہی ہوتا ہے جو اس ٹائم پہ لگنا ہوتا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جب مارکیٹ سائیڈ ویز میں چل رہی ہوتی ہے تو MACD انڈیکیٹر اور ساتھ میں EMA دونوں آپ کو سیم رزلٹ دیں گے, کیونکہ MACD کا لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس میں EMA ہی ہوتا ہے. مومنٹم جو اوپر آپ کو وہ کراس اوور دکھا رہا ہوتا ہے نا, وہ سارا ہوتا ہے موونگ ایوریج ہی ہوتا ہے. تو ڈبل موونگ ایوریج لگا کے سسٹم کی بھی وہ کہتے ہیں نا مت نہ ماریں,
तो वो आपको देगा। हाँ, अगर मार्केट में कोई आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता हो कि इसमें कितनी उथल पुथल हो रही है, तो बुलिंजर बैंड से अच्छा आपको कोई इंडिकेटर नहीं देगा। तो मेरे लिए फेवरेट वही है जो उस टाइम पे लगना होता है। मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से वेबसाइट्स नॉर्मली ज़्यादातर विजिट करते हैं फॉर द न्यूज़ स्टफ एंड फॉर लर्निंग पर्पस? अरे यार, क्यों व्यूज चुरा रहे हो सारे? लोग तो हमें देखेंगे नहीं, ये सारा कुछ बता दिया। मकसद ही आपको बनाने का यही था। ये भी सही है यार, ये सामने बिठा के आज मोहसिन भाई से सारा कुछ। और जब कैमरा लगा फिर इनकार कर नहीं सकते। नहीं, हम देखें, इसमें मेरा मानना है कि दूसरों का भला करेंगे तो आपका जरूर होगा। एग्जैक्टली, मैं खुल के बताता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस देखने, ये भी मैंने बताया हुआ है। देखें, आपको सबसे पहले जो ट्विटर है जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ट्विटर में लोग ये गलती करते हैं, सर हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला है। आप सिर्फ फेमस कॉइन्स को देखें और उनके बेल नोटिफिकेशन जो हम यूट्यूबर्स कहते हैं ना, कर लें। हाँ। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इसमें हमारी कोई नहीं होती। आप 1 घंटे के बाद वीडियो देख लें, उसमें कोई कॉइन बताया गया हो तो वो तो पंप हो चुका होगा ना, इसमें नुकसान किसका है? ऐसे ही है ना। आपने पहले ट्विटर को मैं देखता हूँ, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं CoinGecko को लाजमी यूज़ करता हूँ। कॉइन टेलीग्राफ भी अच्छी है, लेकिन अगर आप CoinGecko पे जाओगे, आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाओगे, अब वहाँ पे भी आपने देखा होगा अब सोशल कंटेंट आते हैं। बिल्कुल आता है। मैं बाइनेंस स्क्वायर को लाजमी देखता हूँ। ओके। मैं उसके बाद बाइनेंस में एक बड़ा अच्छा फीचर है, अभी आपने कहा है कि बाइनेंस का लिंक है, आप लाजमी ज्वाइन करें। ये बंदा भी बाइनेंस का बड़ा खास है, ये बताता नहीं, मुझे पता है, मैं इससे मिल चुका हूँ 3-4 दफ़ा। बाइनेंस के इवेंट पे मुलाकात हुई है। तो हमारी दोस्ती उधर से देखिए, मेरी बात सुने, जो एक टीम का बंदा होता है ना, कल कोई आपके साथ कोई हैंकी पैंकी भी होती है ना, वो सॉल्व कर लेगा कि यार ये मेरा बंदा है, मैं इसको जरा कर लूँ। अगर कोई टीम का बंदा ही नहीं है, वो कैसे करेगा आपको? है ना। ट्रू। अच्छा, मैं बाइनेंस में स्क्वायर को देखता हूँ। बाइनेंस में आप इन्फो पे जाएंगे, इन्फो पे जाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट है, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके साथ उसके रिलेटेड जो कंटेंट होगा, आप वहाँ पे जाएं, बाइनेंस स्क्वायर पे वो लिखें, आपको सारा कुछ पता चलेगा क्या हो रहा है। तीसरा सबसे शॉर्टकट तरीका, ट्विटर पे जाके उस कॉइन का नाम लिखें, लेटेस्ट पोस्ट पढ़ लें क्या है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जबरदस्त। तो ये मोटी हैं। हाँ। इसके अलावा मैं गूगल को मैं देखता हूँ, मैं सारा दिन देखता हूँ, सर्च करता हूँ, वेरीफाई मैं लाजमी करता हूँ कि एक वेबसाइट ये बता रही है तो दूसरी की कंट्रास्ट तो नहीं बता रही है। फिर मैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं, टेलीग्राम हो गया, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है उसके अंदर, सारी एक्टिविटीज चेक करता हूँ। एक प्लेटफॉर्म पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते, जैसा कि मेरे दोस्त ने, आप उसको क्रॉस मैच लाजमी कर लें। एग्जैक्टली। मेरे दोस्त ने रात को ट्विटर पर टाइम मैगजीन के वॉल से पोस्ट हुआ, उनका कॉइन लॉन्च हुआ था। सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, इसने भी इन्वेस्टमेंट कर ली। वो ऐसे ऊपर को गया और उसके बाद सीधा गायब हो गया। रग पुल हो गया ना, लोगों को पता नहीं रग पुल क्या है। हनी पॉट का लोगों को नहीं पता है। इशू क्या हुआ था? इशू ये हुआ था कि उसके बाद एक पोस्ट हुई कि भाई हमारा अकाउंट जो है ना वो हैक हुआ था, और ये फेक पोस्ट हुई थी इससे। अब आई डोंट नो अकाउंट हैक हुआ है या पीछे कोई अपना टीम का बंदा इन्वॉल्व था या व्हाटएवर, लेकिन लोगों के तो पैसे लग गए ना, लोगों के पैसे। तो आपको क्रॉस वेरीफाई मस्ट करना चाहिए, जो मिस्टर भाई बार बार कह रहे हैं ना कि आपने गूगल से भी सीखना है, आपने कॉइन टेलीग्राफ को भी विजिट करना है, CoinGecko को भी करना है, मार्केट कैप को भी करना है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर देखते हैं लोगों को कि यार उन्होंने बड़े बड़े स्क्रीन लगाए होते हैं, बैठे होते हैं, 10 स्क्रीन इधर है, 50 इधर है, भाई ऊपर भी लगे हुए नीचे भी अक्सर स्क्रीन के ऊपर ही बैठे होते हैं। क्या ये ज़रूरी है या मोबाइल से भी ये सारी ट्रेडिंग हो सकती है या स्क्रीन से? ये वो लोग हैं जो ऐसे शो ऑफ करते हैं, जो कि कमेटी डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उससे और पैसा आता है। तो लोगों को ये लगता है कि यार इसके पास इतनी स्क्रीन्स हैं तो ये उतना ही बड़ा ट्रेडर है। नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके पास 3-4 लाख हैं तो 4 स्क्रीन लगा लें, क्या उससे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप सिंपल फ़ोन से भी एनालिसिस भी कर सकते हैं और कंप्लीट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। जब आप, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आप इसमें करियर सेट कर लें, फिर लैपटॉप के अंदर आप आ जाएं, क्रिप्टो से ही पैसा कमा के, ठीक है, पॉकेट से कुछ नहीं लगाना है। ओके। तो फिर स्क्रीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है। फिर आप एक फोन से कर सकते हैं। हम फोन पे नहीं करते हैं सारा दिन बाय सेल ड्राइव करते हुए या देखते, तो उसके लिए मैं लैपटॉप को तो नहीं कैरी करता हूं। पहले मैं खुद से हैरान था कि यार ये ट्रेडिंग जो है लोग इतनी बड़ी, मतलब वो बंदा, वो एक टशन ही है, शशका जिसे कहते हैं, शशका ये ना, और कुछ नहीं है। मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखें, वो ये हो गया। हाँ, अब चूंकि हम पे जिम्मेदारी है, लोग हमें फॉलो करते हैं। अगर हमें मल्टीपल स्क्रीन एट द टाइम देखनी है तो आप लगाएं,
लेकिन अच्छी उस बात है। लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कितने साल लगे हैं, मुझे कितने साल लगे हैं, उस लेवल के बाद इनिशियल लेवल पे आपको जरूरत ही नहीं है। ये बताइए आपको कोई मतलब बहुत बड़ी ऑफर मिली है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो बहुत बड़ी ऑफर हो, आपने कहा कि यार नो भाई सुबह क्या खाया था, आप बड़े राज की बातें पूछ रहे हैं। सुबह अम्मी के साथ नाश्ता किया था। ऑफर मुझे बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम जो बनाए हुए हैं उसकी खातर हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मुझे ये जो है ना, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग में तो सीधा सीधा है ना कि इंटरेस्ट है। मुझे लोगों ने 2-2, 3-3 मिलियन के भी, आपने सिर्फ 1 मिनट की वीडियो में बोलना है, रील कह लें या शुरू में स्टार्टिंग में बोल देना, बाकी आप अपना कंटेंट जारी रखें। मैं थूकता भी नहीं हूँ, ठोकर मारता हूँ इस तरह के पैसे। मैं खर्चूंगा कहाँ पे इसको? मैंने अपनी फैमिली के पेट में कभी हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। स्टेकिंग के हवाले से मेरी कन्फ्यूजन आज तक है, और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो स्टेकिंग हम करते हैं इसमें आप अपने टोकन को स्टेक कर लेते हैं, जो कि कंपनी की वर्थ और उनका जो काम से पॉइंट ऑफ स्टेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, और उसके रिटर्न में आपको टोकन मिलते हैं। आया ये उसी स्टेकिंग की ही आप बात कर रहे हैं? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती है कि जैसे इसको कंफ्यूज कर, आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ना सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सालाना स्टेक कर दूंगा, सालाना की प्राइस भी तो ऊपर नीचे हो रही है वगैरह वगैरह, चले हम USDT को स्टेक कर लेते हैं। USDT की वैल्यू इज इक्वल टू $1 ऑलवेज। उसमें आपको 1 साल के बाद जो उसके ऊपर $100 मिल रहा है, तो वो तो हराम है, वो तो इंटरेस्ट है। वो आपको पहले बता रहे हैं कि आपको ईयरली 16% APR मिलेगी, आपको 20% APR मिलेगी। इसी तरह सिंपल कॉइन में भी यही होता है कि अगर आप 100 चलें, सालाना लगा लें, सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। इथेरियम को लगा लें आप, इसको आप उसको स्टेक कर रहे हैं। 2 तरह की स्टेकिंग में दूसरी की तरफ भी आ रहा हूँ, आई कैन रीड योर माइंड। उसमें जो आपको फिक्स अमाउंट मिल रही है वो हराम है उसी टोकन में। ओके, एक होती है स्टेकिंग, जैसे बाइनेंस लेके आता है कि कुछ टोकन्स हैं, आप कुछ देर के लिए हमारा FDUSD टोकन या BNB टोकन को लॉक करें। लॉक करने के बाद आपको जो टोकन्स मिलेंगे वो आपको एक है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। इसमें आपको वो टोकन भी नहीं मिल रहा है, और इसमें आप किसी भी टाइम पे इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। वो स्टेकिंग इस हराम वाली स्टेकिंग में नहीं आएगा। मतलब ये स्टेकिंग को आप, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रही है ना APR के थ्रू, वो हराम है, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है। मेरे क्यों कान गरम कर दिए थे आपने? हाँ? मेरे कान गरम हो गए थे, लाइक मैंने बार का है ना स्टेकिंग के हवाले से। इसमें तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसमें उन्होंने एक टोकन को लेके आना था ताकि लोग हमारे बारे में जाने, है ना। काफ़ी आए हैं, ENA आया है काफ़ी, लेकिन उसमें भी ये ख्याल रखना है। अभी कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं भी रखता हूँ, अगर कोई प्रोजेक्ट जो कि हराम काम है, गैम्बलिंग में, उसकी ये स्टेकिंग भी हराम है। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये एक बड़ा ही पेचीदा सा मामला है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे। मैंने लाखों रुपया, आपने जहाँ से सवाल स्टार्ट किया था, मैंने ठोकर मारी, मुझे नहीं चाहिए। लोग कहते कि इतना पैसा मिल रहा है, ले लो। मैं कहा नहीं, मैं खर्च किधर करूँगा? एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक टोकन का मुझे मिला था जिसमें वो इंटरेस्ट में यूज होता था, वो कॉइन है कि पता नहीं कौन सा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो BTC के मुझे BB में मिला था, मैंने उसको फिर चैरिटी करनी पड़ी, मैं तो उसको खर्च ही नहीं सकता था। मैं तो परेशान हो गया, मैं इसको क्या करूं। कंपनी ने कहा आप करें या ना करें, हम आपको दे रहे हैं, आपको लेना है। अब मैंने वो मेरे वैलेट में आ गए, मैं क्या करूं? मैंने इसको फिर चैरिटी की है कि चले किसी का भला हो जाए। काफ़ी लोग इस पर भी फतवा डाल देंगे, लेकिन मुझे इसका क्या करूं? क्या उसको फाड़ के मैं फेंक देता या क्या कर दूं? मेरा तो दिल ये भी कह रहा था कि मैं कर दूं ये। मुझे एक बात बताइएगा, कैसे हमें चलेगा कि अब हम रेडी है फॉर द सिस्टम, राइट? अब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं फुल टाइम। वो कौन से इंडिकेटर है, वो कौन से फार्मूलाज है जिनके बेसिस पर मैं समझूंगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर द मार्केट? अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है, कि मैं अब तैयार हूँ, कैसे पता चले? टीचर कोई है नहीं है क्रिप्टो का, इंस्टीट्यूट अभी खुले नहीं है। स्कूल सिस्टम में तो ये होता है ना, पास हो गया, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया, आई एम एलिजिबल टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन इसमें आप अपने टीचर खुद हो। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या बात कर दी, मैं अपना टीचर ही कैसे खुद हो गया? देखें, सबसे बड़ी जो आपको इम्तहान देने वाली चीज़ है वो मार्केट होती है। जिस दिन आपकी, मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ, जिस दिन आपके 20 में से 17 ट्रेड प्रॉफिट पे गई लगातार, 3 का मार्जिन है, पास फेल का भी तो थोड़ा सा होता है ना, कि हमारे दौर में तो 33 नंबर वाला भी पास होता था। अभी मैं इसमें 33 वाली रेशियो नहीं रखूँगा, 33% नहीं रखूँगा।
20 में से अगर आपकी 17 ट्रेड ठीक जाती हैं तो आप मार्केट में आने के लिए रेड हो, आई मीन रेडी हो। अगर 10 में से इनिशियल लेवल पे 7 ठीक है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी 5 ठीक जा रही हैं, 20 में से 15 ठीक जा रही हैं, यू आर नॉट रेडी, क्योंकि अभी आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। आप पेपर ट्रेडिंग करें, जिस दिन आपने अपनी पॉकेट मनी डाल के ट्रेड की ना तो डर भी लगेगा भाई, ग्रीड भी आएगी, रातों की नींद भी खराब होगी, वो चीज़ें आपको फिर झंझोड़ेंगी। पहले से अगर आपने अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर लिया, पता होगा हाँ यार ये मैं कर लूँगा, मुझे पता है ऐसा होता है मार्केट में। इससे एक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि अक्सर न्यूबी जब मार्केट में आ जाते हैं ना तो वो समझते हैं कि डेली अगर मैं 10 ट्रेड लगाऊंगा, मैं 3 से 5 $10 कमाऊंगा तो मेरा दिन का इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 30 कर ले तो मैं महीने के हज़ारों $1,000 कमाऊंगा। मैं भी ऐसा किया करता था, स्टार्ट में करते थे। क्या ये स्ट्रेटजी सही है या बस आपने 1-2 ट्रेड लगा लिए, आराम से प्रॉफिट कमा लिए और निकल गए और एंजॉय कर रहे हो? व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? पाकिस्तान में मार्केट्स कब होती हैं? ऑफ डे कौन सा होता है? फ्राइडे का मोस्टली, कुछ सिटीज़ में संडे का होता है। अच्छा, तो क्या बिजनेस उस दिन आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं। इसी तरह कुछ मार्केट में डेज कमाने के होते हैं, कुछ दिन सब्र करने के होते हैं। जब सब्र वाले दिन में आप ट्रेड करोगे ना तो आपको नुकसान होगा। जैसे मेरा फार्मूला ये है, अगर बुल मार्केट होगी तो 18 दिन कमाने के होंगे, 12 दिन फिर भी सब्र करने के होंगे। ओके, ठीक हो गया। अगर बेरिश मार्केट है तो 12 दिन आपके कमाने के होंगे, 18 दिन सब्र करने के होंगे। तो ये मेरे भाई आप मुझे बताएं कि आप 30 डेज कैसे $10 डेली के कमा सकते हैं? कि मार्केट एक बेरिश है, जब सारे सेल कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं? आजकल बेरिश मार्केट है। कौन सा मंथ चल रहा है? Feb 31 जन है शायद। तो ये आज के दिन में मार्केट बेरिश है तो सब्र करना बनता है। पैसे लगाएंगे वो नीचे चले जाएंगे। बुलिश मार्केट में जब सारे बाइक करेंगे, फोमो आएगा, तब आप कहेंगे मैं डेली के 10, 15, 20 अपने अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकता हूँ। 18-12 का मेरा पर्सनल है, तो ये बेटर है मेरा ख्याल है। नाउ मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। ये बताइएगा कि ट्रेडिंग से आपकी फैमिली या आपकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ा है या पड़ता है या पड़ रहा है या नहीं? सर, अगर मैं 2020 में चला जाऊं तो मुझे हुआ डिप्रेशन। एक होता है ना डिप्रेशन टेंशन वाला, एक होता है कि एक्सेस आपने स्क्रीन यूज़ कर लिए, चार्ट सारा दिन देख रहे हैं, तब आपके दिमाग का पट्ठा बैठ गया। पट्ठा समझते हो ना, पट्ठा बैठ गया, खरना खराब हो गया। ख्वाब में भी आपको चार्ट नज़र आ रहे हैं, चार्ट नज़र आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, आपकी एनर्जी डाउन जा रही है। आपको मैं सामने अगर मैं कहता हूँ बसें 2-2 ऐसे हो जाती हैं, खुल जाती हैं, 2-2 हो गई, हर चीज़ 2-2 नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आपके गर्दन के पट्टों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी हेल्थ में। मैं ये तकरीबन 6 मंथ इस्माइल भाई रहा हूँ इसमें। डॉक्टर्स ने मेरी ट्रीटमेंट की और मैं यूट्यूब चैनल से भी अपने चला गया कि मैं नई वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं 2-3 वीक के बाद एक वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद मंथ में एक वीडियो दे रहा हूँ। मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी हैं जिनको डॉक्टर ने 1 साल के लिए कहा कि आप स्क्रीन के सामने नहीं आएंगे, अदरवाइज़ मसला ख़राब है। तो फैमिली लाइफ तब इम्पैक्ट होगी जब आप फैमिली को अपना टाइम नहीं देंगे और अपनी हेल्थ को टाइम नहीं देंगे। उसमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, उसमें ब्रेन को जितना यूज़ कर रहे हो उतना उसको खिलाना पिलाना भी है। दोस्त इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ। Exactly, वो दोस्तों के साथ अगर हम बाहर जाते हैं, आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो, आपकी बीवी आपके साथ खुश है, फैमिली वाले खुश हैं, मामा पापा खुश हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो। वरना आपको कॉफ़ी नहीं बना के पिलाएगी वो, आपको कॉफ़ी की ज़रूरत है, टी की ज़रूरत है, ठीक है। Exactly. तो इसलिए फैमिली लाइफ को इससे अवेयर रखें। इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है अगर आप ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं। अच्छी बात बता दें तो आपको, मेरी शादी हुई नहीं तो मेरी बेगम मुझे कहती है, परेशान रहना शुरू हो गई, मुझे कहती है आपका कहीं चक्कर चल रहा है? मैं कहा नहीं फिलहाल तो नहीं चल रहा है। अच्छा, आगे देखेंगे, फिलहाल तो नहीं चल रहा है। कहती आप रोज उठते हो मोबाइल, मैं सोने के बाद मेरे तो मोबाइल देखती हूँ, आपके साथ भी हुआ होगा। अभी भी हो रहा है, अभी तो उसको आइडिया हो गया। अभी आइडिया हो गया, अभी हो गया। तो कहती है आपका कि चक्कर चल रहा है, आप टेक्सटिंग करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कभी कभी आप बड़े टेंसफुल माहौल में ऐसे फेरे होते हो। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मैं एक ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, तो मैंने चार्ट्स जब तक मैं ना देख लूँ, पानी पीना होता है रात को और साथ में चार्ट ना देख लूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो ये सिलसिला है। तो मैंने कहा मेरा लॉक तुम्हें पता है, मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ, तो जब भी खोल के आप चेक कर लिया करो। तो हाँ, मैंने इसको एक बार ज़रूर, भाई मैं चक्कर कभी नहीं चलाऊंगा, हाँ निकाह मैं ज़रूर कर लूँगा अगर मुझे लगे कि मैं सेटिस्फाई तो वो और ज़्यादा डर गई। ये आज बात चल रही है अंदर की, तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि
مطلب آپ کو میں کیسی لگتی ہوں نا, کتنا آپ مجھے چاہتے ہیں نا. میں کہا آپ اتنی پیاری ہے اور اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ کی جیسے 2-3 اور ہو. تو یہ فیملی پہ ایسے امپیکٹ پڑتا ہے, اور آپ پہلے سے ریڈی رہیں, اپنی مسز کو بتا دیں کہ بھائی ٹریڈر کی لائف ایسے ہوتی ہے, ایسے ہی. اب وہ ذرا سیٹسفائی ہو کے سوتی ہے, اس کہ نا یہ تو سارا پہلے ہم رات کو ذرا زیادہ کام کرتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں ذرا, دن کے لیے تو ہم خدمت میں مصروف ہوتے ہیں. دن میں تو ہاں لوگوں کے ساتھ یوٹیوب ویڈیوز یہ سارا کچھ. اچھا رائٹ ناؤ ہمارا فیوریٹ جو ہے پارٹ شروع ہو رہے ہیں, دیٹ از دا ریپڈ فائر. اللہ خیر کرے. ریڈی؟ I'm ready. چلے شروعات کرتے ہیں. مجھے ایک ہی سینٹینس میں آپ کا جواب چاہیے ہوگا. رائٹ. ایتھیریم ورسز سولانا. سیکس ورسز ڈیکس. ڈیکس رائٹ ناؤ. سینٹرلائز بول سکتے ہیں, سیکس ذرا تھوڑا سا سینٹرلائز ورسز ڈیسینٹرلائز. ڈیکس فار ناؤ ڈیکس. اسٹارٹنگ میں وہ تھی سیکس. USDT اور USDC. اب USDC. اسپاٹ ورسز فیوچر. آف کورس اسپورٹ. بائنانس ورسز کوائن بیس. کیوں لڑواؤ گے دونوں؟ آف کورس بائنانس. کافی ورسز ٹی. دوستوں کے ساتھ کافی, لیکن کام کرتے وقت کو ایک لائن کافی. مائی فیوریٹ کافی ہے. ڈھابا ورسز ہوٹل. آف کورس ڈھابا. لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ ادھر کیا کریں, آپ کو تو ادھر نہیں ہونا چاہیے, آپ ابھی بھی ڈھابے پہ کھانا کھاتے ہو. ہمارے ساتھ لاسٹ ڈھابے پہ ملتا ہے. آپ نے ایک دفعہ پوسٹ کی تھی, یاد ہوگا, میں نے رپلائی کیا تھا, بھائی ریئل ٹیسٹ آپ کو ڈھابے سے ملے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی آپ نے پوسٹ کیا تھا. وائف ورسز گرل فرینڈ. آف کورس وائف. حلال رشتہ. ہم ٹریڈنگ میں حلال حرام کی تمیز اگر رکھتے ہیں تو پھر رشتوں میں کیوں نہیں. سیمسنگ ورسز آئی فون لور. آئی فون آئی تھنک سو بیٹر سیکورٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو آئی فون ہے والی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ لیں. لو ورسز ٹائم پاس. لو آف کورس. اینڈ وہ کس سے؟ اپنی بیوی سے یا اپنی 4 بیویوں سے. اینی وے تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ. لاسٹ آپ کو کوئی میسج, اور اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اگین بتاتا چلوں کہ چینل جو ہے وہ کرپٹو نوٹس آلریڈی ٹائٹل میں بھی مینشن ہے, اور آپ ڈسکرپشن میں فالو کر سکتے ہیں. نہیں تو کرپٹو نوٹس آپ لوگوں نے سرچ کر کے نکالنا ہے. اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ خود بتائیے گا, چینل کے حوالے سے بتائیے گا, اور لاسٹ میسج ان کو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. دیکھیں, چینل جو میں نے بنایا تھا اپنی ہی سہولت کے لیے کہ میں اس مارکیٹ میں ٹچ رہوں گا, اس کا نام ہے کرپٹو نوٹس. تقریباً 8 سال سے میں ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں, تو آپ وہاں پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکنیکل انالیسز, فنڈامنٹل انالیسز, یا پھر آپ سچویشن انالیسز کی کوئی بات نہیں کرتا ہے, بیسٹ پلیٹ فارمز وغیرہ ہیں, آپ کرپٹو نوٹس کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹیلی گرام پہ بھی ہے, اگر آپ فری میں بائی اینڈ سیل سگنل لینا چاہتے ہیں, سم ٹائم ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, تو آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں. باقی میرا ایکسپیرینس 2014 سے ابھی آن ورڈ چل رہا ہے. 10-11 سال مجھے ہو گئے ہیں. تو میرا دماغ جو ہے وہ لندن میں ہے کیونکہ میں وہاں پہ رہتا ہوں. دل میرا پاکستان میں ہے کیونکہ ساری فیملی, فرینڈز اینڈ فیملی سارے یہیں پہ ہیں. تو بس کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں. سم ٹائم نہیں اناؤنس کر پاتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. تو کرپٹو نوٹس کا وزٹ کیجیے گا آپ. اسماعیل صاحب کا بڑا اچھا ہے. باقی بھی بہت سارے, ابو کاٹل ابھی آئے ہیں. شفیق جعفری بڑا اچھا کام کریں. مسٹر ہو اچھا کام کریں. اپنے حافظ تنویر صاحب جو ہیں پی فار پرووائڈر ہیں, ان کو آپ پاکستانی جو بھی یوٹیوبرز ہیں ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں سارے. کوشش کریں مل کے سیکھنے کی کوشش کریں, کولابریٹ کریں. ابھی اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں, اس پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کا جو کنٹینٹ مجھے پسند آتا ہے وہ میں باقاعدہ کاپی کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے چینل پہ نہیں جانا چاہیں گے, یا نہیں جاتے, یا انہیں پتہ نہیں چلتا ہے, یا سرچ انجن میں نہیں آتا ہے. اگر وہ بار بار آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیو سب سے پہلے آئے گی. ہاں, تو یہ بات میں نے ان کو بارہا کہی ہے کہ آپ کا بہت سارا کنٹینٹ ہے جو کہ میں A to Z کاپی کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اپنا دوست ہے, اور ان کو مجھے کوئی مثلاً میں آن اسکرین بھی کہہ رہا ہوں, آپ میرا کوئی بھی کنٹینٹ اچھا لگتا ہے اس سے دیکھیں لوگ تو دعائیں تو آپ کو دیں گے تو انڈائریکٹلی مجھے ملیں گی. اور یہ بات میں اب آگے, یہ تو صدقہ جاری ہے کہ جو علم دوسروں کو نفع دیں. کیا خیال ہے؟ آپ کریں. آپ کو کوئی بھی اگر اس فیلڈ میں دیکھیں, میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ٹیکنیکل انالیسز میں ہے. آپ کی اسپیشلائزیشن سوشلزم میں ہو سکتی ہے, کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. جہاں پہ مجھے آپ کی ضرورت پڑی, آف کورس میں کہوں گا اسماعیل بھائی مجھے یہاں پہ ضرورت ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. آپ کو اگر میرے کوئی بھی کاپی ہے, اس اوپن فار آل, ایون ایوری ون, ٹھیک ہے, آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جی میں ہمیشہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں کاپی کر رہا ہوں تو اٹ مین کہ ان کے کنٹینٹ میں دم ہے.
جی جزاک اللہ خیر. دیٹس دا ریزن کہ میں یہ کاپی آپ کی کر رہا محبت ہے, ہوں. آپ کو کنٹینٹ میں دم لگتا ہے. تو بھائی اگر آپ لوگ ڈائریکٹلی ان کو فالو کر لیں آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا. دیٹس دا ریزن آف ٹیلنگ دا اسٹوری دے کاپی والا کہ بھائی بندے کا کنٹینٹ کمال کا ہے. میں ان کے گروپس میں ہوں, ٹیلی گرام پر ہوں, اس کا لنک بھی میں ڈال لوں گا, تو پلیز یو کین جوائن ہز گروپ ایز ویل. تھینک یو سو مچ محسن بھائی, بہت اچھا لگا, بہت انسائٹس آپ نے شیئر کر دیے. اینڈ آئی ایم شیور اللہ نے چاہا اور ٹائم نے وفا کیا, وقت نے وفا کیا, زندگی نے وفا کیا, تو ہم آپ کو اگین بلائیں گے اور ڈیٹیل سے بیٹھ کے ہم اگین ایک اس قسم کی گپ شپ کی محفل سجائیں گے, اور ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے بھی. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ لوگ بھی خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو 2 ورڈ بھی سیکھنے کو ملے ہیں تو نیکسٹ آپ لوگوں نے مسٹ کمنٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے. ملاقات ہوتی ہے, اللہ پامان.